lagi semua ada di yang majang ring kamu makang sami ring lainnya sana mangkin di yang jadi kuningan arsitek yang nenek kemargi musabut sana kemargi yang ring desa Pekraman Kayubi pendidikan musabut ring tahun 2015 puniki anike sampun sane dumunan anike memargi sampun buang dasar gotipan nah sebelum punika nanti tiang puniki jadi nyina anggo dumun di tiang puniki mendesa-desa Pekraman Kayubi kesarangan puniki ring penyarikan desa Pekraman Kayubi jadi undingan tidiang dumun secara umum karena ini komargi pengusaha ring desa Pekraman Kayubi nah siro mantan saya terlibat ring usaha puniki saya terlibat ring usaha puniki apa yang tama kewentan ring Jero Kubayan saya Jero Kubayan dulu Jero Kubayan dan alar ring dulu saya 16 terus ke alar wenten sane terlibat ring Jero Kuno alar sane kuastanen Jero Sapakan dari kanyakan lembaga yang satu puniki alar sane terlibat puniki ring Jero De setiap puniki alar sane terlibat ke wenten sane mewaste Jero Tepak sane ngemargian ngarang dua selending tidak kala pemargi musabir cedas punika dalar sane upaikatan ring musabir puniki anika wenten ring Rama Desa setios ring saing dulu saing 16 anika wenten Rama Desa Uduhan dalar wenten Rama Desa Pemuit anika perkembangan tidiang karena ini musabur sana memargi desa Pekraman Kayubi karena ini prosesi pemargi musabur napi-napi sana memargi kita kala ngawitin pemargi kita kala ngajap ngantos pemargi ikut dan itu jadi kodar ring dan berpenyarikan adalah urusan ini semua kan tidiang yang ring dan jero desa ini adalah sana kejadian tidiang ini pemargi artinya upacara musabur ring desa Pekraman Kayubi ini semeton sareng sami sane dah atas nang tidiang pembekas ring semeton desa Pekraman Kayubi rasa ngayu bagia tidiang lebih duene milik tidiang ring projuru adat antuk dukungan semeton sareng sami antuk biasa kerti semeton sareng sami presiden raris tiang pengulu ring Jero Kubayan makalihan kesarengin dulu apa ini presiden wangun yatnya sana ke bawah upacara musabur puniki nike yang lempas ring pemargi agama adat budaya dua ini ring Bali upacara musabur nike patut kemargian ring ikramo desa sane agama Hindu ring wewidangan desa Pekraman ring Bali. Nah, upacara musabur punika dalam pepekatan ring sane upacara sane ke bos panca yani punika wonten dilempas pisan. Ring panca yani wonten lelima ketekan yani. Pertama punika sane ke bos dewa yani. Nah, upacara musabur puniki terkait saya memperkirakan ring upacara dewoyaknya tapi manasa punika duaning imanusa manumadi rikiring jagat duene wenten ketiga utang sane patut keelingin alar kemargian nika pindah ke dasar upacara yaknya kemargian manut adat manut agama dan manut sastra duene tiga utang punika sana ke bawah Ri Rene. Nah yang pertama ke bawah Dewa Rene, nomor kali ke bawah Resi Rene,
nomor 3 ke bawah pinter. Nah, kalau upacara musabah puniki nika kemargian dewa rene. Dewa rene punika wantah i manusia manumadi dados ring jagat puniki wenten piutang ring ide betara ring ide sesunan tapi menasa punika dua ning ide betara ide sesunan sang meraga siwa puniki mengadakan seluwiring daging jagat sana ke bawah sarwa prani tangkara nika mangge angin ngupo pira jagat we dikiring di sepekeraman nika mawinan upacara musabah puniki patut kemargian ngupo pira sedaging kauripan ngupo pira sedaging jagat mangde rahayu taler ikrama sanen wenang jagat puniki mangde sida dekat sida becik kemargian suwagina kemargian liatnya manut suwagina sanen kemargian ring ikrama namun ike pinake pemambah terketiang nah tujuan musabah ring di sepekeraman kaidi asiki punika musabah wenten tujuanipun asiki ngaryanin jagat we mangda becik nomor kalih atos usai musabah punika wantah bersidayang mapupul tujuan ikrama mangda dados siki mencikang jagat ngaryanin jagat taler mendasar antuk rirne mendasar antuk dewa yadnya i manusia jatme sana wenten jagat menika presiden nunas kerahayuan nunas sarineng jagat ing desa pekeraman nah nike pemargi teler napi pekenoh indek upacara musabah nomor kalih indek prosesi utawi dolonan acara sana kemargian dikiring desa pekeraman manut sana kewentenan catatan penglingsir itiang saking uni wenten makudang-kudang undagan sane patut itiang uningaya ring krama sareng sami pertama kekawitin ring upacara musabah pingit nah dan kalau musabah pingit punika kemargian wenten kekalih rahina sane patut dados dasar itiang iringi krama kemargian musabah pingit punika asiki nika patut kemargian ring film kase nomor kalih yeneng ring film kase nika nenten purun kemargian nika ngelantur ngajap musabah pingit punika ring film karo nah nika manusune sareng sami atar kalau upacara musabah pingit memargi sana sampun jang margian nika preside sangkane warung nagran ide betara musabah pingit punika preside memargi ring film kase sane sampun lintang nah saking rike ngawit ngelantur upacara musabah ring petang pura sane wenten ring sungsungan desa pekeraman asiki musabah pingit ring pura dalam pingit merkalih musabah kelon utawi keletah ke bos musabah tangas nomor 3 musabah kapak kelemargian ring pura pusah desa pekeraman kaidi nomor 3 nika kemargian ring upacara musabah kaler ring pura gebagan kaiparan gebagan ring purnama kedase pinaka penguntat musabah utawi rangkaian musabah di desa pekeraman margian ring pura penataran bujangan punika wenten sami wenten paiketanyane patah tadi napi tujuan dan sampun dijang yang wawu ngaryane kerahayuan kelanduhan jagat lamakan presiden rahayu di kerama margian kauripan di desa pekeraman ini upacara sesampun usan upacara musabah pingit punika rike kemargian upakara makudang-udang upakara asiki utangnya negeri upakara metiti mamah metiti mamah punika mesrane antuk godel sukle sane selem utawi ke bawah godel pruyung nanti mangna semuanya sareng sami kemargi upacara musabah pingit setios punika wonten upakara sane merupa dangsil
sana kekarya nantuk dangsil mina putih punika. Nah, kesampun upacara kemarin dalam pinggir sawetara jam 12 malam atau jam 12 malam dan ini ring tengah dalu dan kalau ngacap punika benjang ini kemargiang kita akan dimakin memiliki ke bos nyepi desa punika mapi kenoh mapi tujuan wantah ngerti yang geraga niase kerti dua neng hidup petara yang ku dalam pinggir ngarianen jaga diri jadi kiring desa pengerama sampun punika sampun ngembak ring nyepi desa punika kemargiang upacara musabe pinggir masa punika kelanturang manut kaler catatan pengisi yang sarang sami wenten ketiga pilihan sana patut kemargiang ring upacara musabe punika tamenyane ngererah musabe kelon asiki pilihan dina punika 3 raina saking musabe pingit wenten 5 raina saking musabe pingit wenten 9 raina ring musabe pingit buka kemargiang musabe kelon nah titiang ring krama desa sampun ngopi kuman jaga ngambil 9 harina tapi 9 hari ring usan upacara musabe pingit sike mangga sumninga nah makin musabe usan musabe pingit ke 9 raina sampun kemargiang musabe kelot usawi kita ke muasane musabe tangas naring musabe kelot kaya musabe tangas puniki wenten papat pingit asiki punika ke bawah mulana nah mulana puniki moto tujuan utawi meniase yang bahasa desa aturan titiang punika sebagai awal kegiatan musabe sebagai awal permohonan kepada hidup petara bahwa kita sebagai keramu adat Taibi akan melaksanakan suatu upacara aci gumi dikirim di sepekraman wenten simul pinake ciri musabe kelot inggih punika mewaste tangas nah tangas punika kekaryanin oleh jero trumna dari ke bos jero tapakan sane ngarin ke jero tapakan sane mengenah ring bage uduhan nika karyanin saking jam 7 semeng ngantos jam 12 siang kawi jam 12 siang nah nika kekaryanin antuk bahan bakung utawi sejenis tumbuhan hias nengih sane mewarna putih anike kekaryanin nah sesampun kekaryan roras siang punika raris tangas punika keadegang ring tengah-tengah pura usah desa duwene nah tujuan ngadegang punika boyo jatios wantah ngelingihang ide betara sane raga purusa perdana ide betara pudra kemar nika mangda meliring sejeroning perilamang tangas punika jaga kiring ring upacara musabe kelot kiring taler ngarianin jagat utawi bumi utawi mekarya bumi patah tadi atau ditayang wawu mau tujuan ngarianin bumi mangda sidelando nika pinaka ciri pokok upacara musabe kelot ini nah benjange puniki nika kelanturang ring upacara agama niki patah pemargi ring mulana nanging pemargi tangas iku mediosan pemargi tangas iku mediosan duaneng wenten langkah utawi jalan punika sane kemargiang ring jero ala jero rumah saler kiri antuk keduluan saler jero mangku sane nyarengin punika tapak cokor utawi tapak kaki nika saling bersentuhan nggih nyentuh tuan tumit kanan ketemu dengan tumit cokor utawi kaki kiri nika malonan pisan pemarginyane itu merupakan ciri biasa kerti ciri introspeksi diri mangde pemargiang yarnya puniki presiden nyujur sane muaste kebecikan mare nyujur
sane mewaste Siderhayu Kemargiang Yatnya. Nah, kelanturang laris ring kita kala sampun ngantos ring pura pose punika tangas melihir ring bale gading mayunan klot nike pinakeun niase ide petara putra kemar jaga ngaryanen bumi san megana ring bale pemerman utawi yening pratiwimbang titiang tadi upacara mepeselang nike medasar taler titi mamah antuk bebek putih ide mana sebeninga dan kalau ide petara ring pemerman ini ke sampun ide petara putra kemar sani meraga kurusa berdana marga mekarya bumi ngaryane jaga ini ke kelanturang benyang buniki ring tigang raine itu kewastane nyunding niki wentan makudang-udang acara sane bagi kemargiang pertama ring galah semang punika kemargiang upacara ngaryanin Kawas Agung. Kawas Agung puniki ngangen wewalungan sane merupa sampi selem sane sampun gede. Nah niki tujuan Kawas Agung puniki boyo kios wantah ngaturang sukseme utawi bersyukur ring ide petara leluhur sane sampun sayang pemargi nyicayang daging merte angen kupire ngangen pemargiang upacara musabe karas. Ya sesampun upacara Kawas Agung kemargiang raris upacara matalu-taluhan utawi kebos perang taluh puniki pinakeun niase ikrama desa utawi umat Hindu sane wonten ring desa Pekraman puniki bersyukur ngene duaning sangkaning pertemuan ide petara putra kemar sampun ngamedalang merte sampun ngamedalang pemargi ngamedalang hasil ngene niki disyukuri oleh ikrama desa antuk kemargiang perang taluh. Nah taluh punika pinake simul sumber kehidupan sane merupa manik nika pinake sumber awal dari sebuah kehidupan mangde preside tumbuh dados merte sane becik nike kangen perang taluh punika pinake jalanan ikrama desa meluapkan kegembiraan duaning sampun wenten maguna menghasil lapis dan kekaren bagi hidup petara nike utangnya sesampun metalu-taluan saya perang taluh punika raris ikrama desa margiang upacara melukat ring pura tawi ring pesiraman pura dalam pingit. Nah melukat punika niase mersiang angge sampun usan nyarengin perang tangas punika mangde malih mewali suci jaga margiang upacara musabe selamper nyami. Nah harga kala sampun usan ikrama desa melukat ring pura dalam pingit kelanturang ring upacara ngajot Kawas Agung. Ngajot Kawas Agung puniki kemargiang nyatur desa riki desa Pekraman Gaibi sane tauh punika megenah ring pucangan kaler nika megenah ring Lebagan kangin nika megenah ring Jangkan tengah punika megenah ring Kayu desa telot punika megenah ring Mangkok. Nah tujuan upacara Kawas Agung utawi ngajot Kawas Agung puniki pemekas jaga katur Kawas Agung niki ring pare balu utawi posjana sane nenten produktif utawi sane sampun bakti utawi sane sampun lingsir tuwe dicenen atau Kawas Agung pinaker tujuan mangde sarang-sarang meyase kerti utawi kebos mendoakan mangde yadnya musabut riki presiden memargiantar side sidanung don utawi side karya. Nah sesampun pemargi Kawas Agung punika lanturang malih upacara menak jero kubayan. Nah menak jero kubayan puniki pinake niase taler utawi simul menak side karya dening patehang titiang kadi upacara sane agung. Upacara menak kubayan manut simo dicari ing desa Pekraman Kaibi wantah nunasa ngadegang jero kubayan mekalihan jero kubayan alitan atau jero kubayan duran mangdene presiden
ide jero kebayan muputang yang titiang bikin di sepekraman nomor selanjutnya nih ke kemargiang upacara ngijuk. Nah upacara ngijuk puniki kemargiang ring desa pamit kalih angkap sana mengenang ring cincut wonten papat utawi petang diri seneng margiang makde hasil bumi taler sane kesareng ring jero tapakan taler jero tapakan rune kan ring jero tapakan kubayan rune taler ring jero bau rune niki nyarengin 2 kali angkap niki serana taler salaran madururan antep tetabuhan niki pinake niase taler ngaturang upakara ring ide sunan antuk hasil bumi sane sampun boleh kepicayang sane ikramo sampun menikmati sampun boleh ikramo punika nunas ring hasil bumi punika malih ke aturang ring ide susunan pinake niase sukseme ring ide betara antuk warna ide betara sampun micayang sedaging sarwa prani ring desa Pekraman Kaubi angin aci yadnya musabo dewe itu pemargine meilehan utai ngiterin Balai Agung ping 3 nah kelantarang seusan ngijuk punika sane kawastanin upacara mepecut utawi mepuput upacara mepecut mepuput punika pinake niase penyemangat ikramo desa dan kalau mengemargiang keuripan mang tetap semangat mang tetap wonten camuk nggih camuk di ngemargiang sudah kehidupan puniki ngemargiang sudah keuripan puniki mangde mersedayang becik ring keluarga ring desa Pekraman taler ring panegara ngemargiang kene kebos dharma negara dharma agama pinake pemacu semangat merah merte nomor kalih indeks serana kangen mepecit utai mepur punika wantah nganggen lidi ron ketiga nah lidi ron puniki kamil saking hasil ring desa Pekraman taler kemargiang ring musabek lot puniki nah kenapi napi mawinan ketiga punika pinake niase nunas kesidian nunas kesaktian majaring 3 wisesa perwujudan Tuhan menurut Putri Murti Putri Suci Pralina punika mangde taler keseimbangan jagat menurut filosofi Hindu sane merupakan antuk tapak dara utawi swastika nika tercipta utawi mangde jagat wis simbang taler menurut filosofi Hindu kenika bos Tri kita karama ini kedicane ngodar malih nake sampun suninga sareng sami nah sesampun umur pecut utawi mepuput ke margiang raris upacara meseni puniki sane kesarengin oleh alit-alit umur SD kan saking kelas 6 sidayang nyarengin upacara meseni punika nah meseni punika pinyake ucapan syukur dalar ring ide susunan antuk pican merte ring ide betara saking upacara musabo puniki di samping punika tujuan meseni puniki menduwe tujuan inggih punika ngerubah ketang rasa kesemotonan ngerumah ketang rasa kekeluargaan tapi kesemotoran dikir desa Pekraman mawit saking alit-alit yen sampun saking alit-alit bersama utawi bersatu utawi rumah ket ing kesemotonan sinah ngantos sanetiosan mersidayang indek kemargiang persatuan peiketan kesemotonan peiketan menyamu braya diriku ing desa Pekraman selanjutnya nih ke bos upacara medana nah upacara medana puniki pinake taler niase tawi simul ungkapan rasa angayu bahagia ngajang ring ide berare taler antuk warunugran ide presiden raris upacara musabun ki margi becik antar ke cihnayang antuk upacara medana-dana sane kemargiang ring ide utawi ring dulu apan
sane kamanggalo rek jero kubayan Makalihan, jero kubayan Duran lan jero kubayan Alitan. Sane ngangge serane utang nyane puniki medaging utawi nganggen dinah bolong 4 setiman kepeng 45 kepeng. Iki pinake dasar catu nganggen upacara dana-dana puniki setios punike berangkat ke mangge kene ke bos dinah rupiah kaditah mungkin. Nah nika kepicer ares ring parede. Nah sedurung kepijang punika patut penglengser duwe niki ring luapan niki margiang pepantungan. Niki kemudian niki pinake talar niase menghibur mangde sang kaneng saking suwe sampun margiang upacara mangde kadi bos makin mangde refresh mangde santai sampun niku ke kemargiang mangde lucu kan sedayang menghibur masyarakat maratan masyarakat itu keleson pisan. Nah sesampun merandana punika ares untangnya puniki ring upacara nyunding kemargiang ayaban bakti awas agung. Tadi ada di tangsane wawu bakti kawas agung puniki pinake serane upekare ngaturang suksema majeng ring betare luhur utawi ane keletah ring kayubi kebaras dewayang sanes sampun putus katurin bakti ayaban awas agung. Sapunika ini upacara musabe ngantos dinding sana makin renggala makin ini kemudian upacara penyineban upacara musabe kelon. Upacara penyineban puniki pinake daler niase muputang seluring rangkaian tawi dudonan karya musabe kelon kane kemargiang ngawit saking mulane agenge nguling juga sana makin kepuputang antep upacara nginep upacara biodalan upacara musabe tangan. Nah menuju bos kalau kelantrang antep nyimpen Raja Burane pura pusah sani merupa duwe gong selonding. Nah sugro pengampak punika mewaste utawi maparak ide pada satu mas bait kalau di dapatare siwo bujangge sane katuran muput yarnya musabe berukir ing desa pekraman kaibi ring musabe klot. Itu mulai bos kemargiang sawetare jam 12 ini. Manika para semeton sareng sami ring kramo desa matur dineng gedang unik dikeno kalau ini ketujuan kemargiang upacara musabe karena sampun dunia tidang wau dumugi wentan pikenokipun dalar dumugi manerapan antuk ya sekerti sarang sami presiden jagat lan sarbo prane sanweta riki di Pekraman Side Rahayu Side Karya kemargiang kauripan manut suwegina salang-salang. Kalau titiang pinake manggale pinake menuju krama desa unsur agung rene Senangpura napto wonten kirang anu titiang entera yarnya duwe ini upacara musabe iki ring desa Pekraman sapunika semeton sareng sami dan mungkin iring titiang lanturang yase keti yarnya duwe margiang sing kuripan manus logine lamakane Presiden Rahayu sampun upacara musabe niki memati. Nggih sapunika atur dineng titiang atur pengaksaman titiang puputang antuk para musanti. Oh